40वीं इस्लामपुर अनुमंडल वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन मंत्री गुलाम रब्बानी ने बांसुरी बजाकर किए है। प्राइमरी लोअर बेसिक स्कूल के विद्यार्थियों ने हाई स्कूल मैदान में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। आज राज्य मंत्री और ग्वालपोखोर विधायक गुलाम रब्बानी सहित विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक उपस्थित थे। मंत्री गुलाम रब्बानी ने आज बांसुरी बजाकर खेल की शुभ शुरुआत की। जलील हसन अनुमंडल सचिव ने बताया कि 40वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस खेल प्रतियोगिता में जीतने वाले छात्र जिला स्तर और फिर राज्य स्तर पर जाएंगे। कुल 38 इवेंट में खेलकूद आयोजित किए गए हैं, जिसमें अनुमंडल के विभिन्न ब्लॉकों के स्कूलों ने भाग लिए हैं। आज के हमारे प्रतियोगिता হচ্ছে আমাদের ইসলামপুর সাব ডিভিশন 40তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রাইমারি এবং নিম্ন বুনিয়াদী এসএসকে জুনিয়র বেসিক আছে। এখানে 8টি সার্কেল অংশগ্রহণ করেছেন এবং এখানে আমাদের খেলার ইভেন্ট আছে 34টি। এখানে সব সার্কেল থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন এবং বাচ্চাদের সবাইকে নিয়ে এসেছেন। এখান থেকে আবার যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবে তারা আবার ইসলামপুর থেকে আমাদের সাব ডিভিশন থেকে জেলাতে যাবে, ডিস্ট্রিক্টে খেলা হবে। সেখান থেকে আবার যদি আমাদের ফার্স্ট হয় তাহলে স্টেট পর্যন্ত যাওয়া হবে। আজকে আমরা এই 2024-25 সেশনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করছি। আজকে কি 40তম হচ্ছে আজকে। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ জলিল হাসান, আমি সাব ডিভিশন খেলার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি।